Bon, donc quand je fais la fonction alcène, je tenais les terres, donc quand je fais la fonction alcène, qui n'est quoi alcène, n'est quoi là, une molécule qui a une double liaison, CC, n'est quoi de alcène, alcène, n'est quoi une molécule qui a au minimum une double liaison, patron CH, R', CC. La nomenclature, bon, je dirais faire comme la nomenclature des alcènes. La fonction alcène compte toujours citer la fin de le nom de la molécule, la terminaison de la molécule. Compte prioritaire ou la non prioritaire. On a la priorité pour la fonction alcène. La fonction alcène toujours compte qui m'englobe terminaison de le nom de la molécule. Je vous exemple. Par exemple, la molécule, il fait une molécule, une liaison, une double liaison qui marque la molécule. Nous nommer la molécule qui nomme une molécule qui fait une double liaison, mais d'abord la double liaison, ça la liaison, mais d'abord la double liaison prend l'indice le plus bas. Ok, la double liaison, c'est l'indice le plus bas. Maintenant, numérotation, sens de numérotation. نبدأ من البوتشان ou la double liaison تدي l'indice le plus bas. نبدأ من هذا le sens 1 2 هاي دات le 2. وكان نبدأ من 1 2 3 تدي 3 معناتها نبدأ من 1 2 3 4 5. La double liaison تدي l'indice le plus bas. ونقول indice نقول premier indice ما نحكيش على 3 نحكي على هذا هو l'indice تاع la double liaison l'indice le plus bas. Donc هنا عندي une double liaison en position 2. هنا عندي 1 2 3 4 5 معناتها c'est c'est pas un alcane, c'est un alcène. Donc, je ne dis pas penta avec A, non, c'est alcène. Maintenant, en position 2, maintenant, A, on dit en position 2, un D, N, une double liaison N. Maintenant, je fais la double liaison constitue la fin de le nom de la molécule. Maintenant, ça, je dis A, me dit d'H. Je fais un deuxième exemple. La molécule, il y a deux double liaisons. D'abord, on a la somme des indices des double liaisons. On a deux double liaisons, mais les deux double liaisons, la somme des indices est une somme plus basse. Maintenant, la somme la plus basse. On a une numérotation qui les indices 1, la double liaison, 2, on va 3, 4, 2 plus 4. Ok? On va faire le sens 1, 2, 3, 4, 5. Les indices de la double liaison, tu as 1 ou tu as 3. Ça fait 4, 6. Donc, je dis la numérotation. Je dis la numérotation. Je dis le sens. Je dis le sens. On a les indices de la double liaison. 1 ou 3. 2 ou 4. Je dis l'indice, la somme la plus basse. وهنا معناتها كي نسميها لا موليكول عندي دو دوبليزون في ال1 وفي ال3 لا شين كربوني شحال فيها 5 اتوم دو كربون سي بنت ندير اسباس هنا تيري وانا نقول دير تيري en position 1 et 3 j'ai عندي دو دوبليزون معناتها دي ان ديان directement deux doublions ديان هنا une seule doublison 1 deux doublison زيد prefix 10. وهنايا في لي ريغل تاع لا نومونكلاتور كي يكون عندنا ان بوليان معناتها عندنا بليزيور دوبليزون ماذا بينا نزيد هنا لا لتر ا باش كي تقراها تقول بنتاديان. اوكي ما نقولوش بنت ديان نقولوا بنتاديان معناتها لا لتر هذه ا وين تنزيدها كي يكون عندنا بوليان دوبليزون دو دوبليزون 3 دوبليزون كي تكون عندنا ان سول دوبليزون ما نزيدش الا لا لتر ا نزيدها كي يكون عندنا بوليان معناتها 2 دوبل 3 دوبل 4 double, ok? Ainsi de suite. Donc, on a la penta 1, 3, diane. Donc, on a la fonction, la double liaison, la seule, mais cache une autre fonction. Je vois qu'il faut une fonction, par exemple, une fonction acide. On a bien dit comme la fonction alcène, la double liaison, toujours le gars terminaison. Même une fonction prioritaire qui m'a la fonction acide. On a une numérotation. ما تهمش لا دوبليزون ما نبداش من هالبوتشان لا بريوريتي لي ما بين هذه وهذه سي لا سيد سي لا سيد كي فونكسيون بريوريتير 3 4 5 هنايا شنقول 1 2 3 4 5 سي بنت en position 2
et 4 عندي doublison معناتها عندي deux doublison معناتها نزيد la lettre penta en position 2 ou 4 عندي diane et en position 1 عندي oik. Donc je vous montre la fonction, la doublison toujours J terminaison. Mais toujours la fonction prioritaire. La fonction acide, la fonction prioritaire, il est comme le nom de la molécule. Maintenant la fonction acide me dit la fonction la doublison. Maintenant toujours la fonction prioritaire. Bon, ça je نسيت حاجة هنا نسيت le mot acide parce qu'on a un acide penta 2 4 diane oik. نشوفوا un autre exemple نديرها مع la fonction ester كما هذا le cas. هنا la fonction ester غادي تكون prioritaire. Maintenant l'atome de carbone نبدا من numérotation من الكربونيل تاع la fonction ester. هذا الكول وهذا امين يولوا دي سبستيتيون ما يولوش الكول يولي هذا هيدروكسي وهذا ما يوليش امين يولي امينو باسكو شكون اللي راهي fonction prioritaire c'est la fonction ester. OK c'est O O R R. هنا عندي un méthyle numérotation bien sûr حوس على la chaîne carbone la plus longue 3 4 5 6 7. OK عندي doublison en position 2 doublison en position 4 et doublison en position 6. Donc nommer la molécule classer les substituants عندي 2 méthyle 4 hydroxy, 6 amino. Classé en ordre alphabétique, je commence par 6 amino, 4 hydroxy, 2 méthyle. Comme mettre les substituants. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ept. Un des 3 doublissons hepta, 2, 4, 6, trienne. 3 doublissons, maintenant trienne. Et en position, trienne, et en position 1, j'ai un des OWAT, en position 1, OWAT. Dit-il. OK maintenant OWAT on a R OWAT de R prime maintenant en position 1 عندي la fonction ester OWAT dit-il. نسيت حاجه هنايا قاعد نسامبليفي لو نون كي يكون لانديس 1 هنايا كيما نقولوا هنا ديريكتومون نقلع الاو ونديرها ديان. كنا entre deux voyelles كاين كونسون entre deux consonnes كاين une voyelle معناتها نقلع الاو وهنا ديريكتومون نقول ديانويك. هنايا لا ميم شوز تريان نقلع الاو تاع تريان وديريكتومون نزيد اوات dit-il. اوكي نقلع l'indice 1 bien sûr يكون ال 1 في الكا تاع ال 1 l'indice 1 نقلع ال 1 l'indice 1 بصح يكون ان autre indice 2 3 4 تخليها كيما راهي.